Kobri YouTube channel wa na ye to nai no joto mam patakum kuna skang thero kha phon khak chama ya pha yo akhe tini yo ang na joto mam patakum kuna ang kaut ma the su sayek na din chongmo bo kaut ma le chini bru jatin ba pandawo ho ha thuye mu tui thang ya wa na ma khu por se arimi bole bet thaki urgent bet thaki emergency khu por se bole bet thaki ye bole chu khna ye na ha singke chini bru jatin ba pandale thuye mu tui thang ya wa na ma khu por se arim ba pandawo se tini yo na joto no ang sayek na din chongo boku por na ye to nero wain so ye bo channel bo na ye to nero no ang sirim chupio ke bo channel no skip ki mani ke ya phangchim chu dap so le na ya sin ke na rom chi ya phono ngai adin ba panda wona nom chi ri me ni ma ba panda wa ang sanai adin na ro video no ya phangchim chu dap so ye clear ke nai de aboku polet man sin ke lai thang na yo ang sapai ha lai thang nai no kha sa khoi phe brima bai sa khoi phe ba mani sing yo tini chini bru joto so neta rao tini intellectual lekha krung mai rao tini politician rao akhe joto so religious hogra mai sin to nai rao tini NGO ni hogra ro ke thumye abo agortola wo meeting khelai abo ro joto so salai paile pai ma kaut ma se abole tmai sin ke kaubru kau saimoni pandawo to ye salai se brau le abo ro leading part la ye jai khe nai chini chung bet ke khak changye ma to mo ke bukti NGO sin ke chung sio YBA Young Brew Association mo chung sio BS Brew Sahitya Academy hiye chung sio ake BS ko Brew Socio Culture Organization hiye chung sio tini aba matha phi ye ta ke ha ke bale BS Brew tung naim tho bro joto suha no participation bro joto so no jai ke ye bro meeting ring ye tini chasla ya thusla ya ke ye tini ho khuite kang kumono ho khuite kang ya ke ye bo meeting no ring ye jai ke ne ro bro ke bu abo diu no tini yo chin ba pandawo Brew jatin ba pandawo khupok ta ke ha bai khu ha abo khupok taket mamba e bai khoni nami sike chungsio sara tripura manongwo jati state kem som tongo brong po jan kau nge to ha abo diyo no tini 9 ha sike chungle tripura wo po brule second largest population se mizoram po na ha sike chini brule second largest population se assam po chungnai ne ha sike chini brule third largest population se himba arin po tini krung ye chini brum ba panda wo kau nang mono ke apo chung khu ye tui khu ye samung tang mai ne krim ba ye se bodi khie chung jati kma ye tongo bo jati chini bru jati hu hau chei mai rong sai di khe ong ye tong mono thum khu me ni ma ba panda wo mia ki lai thanai no ka sakol phe bri bai sakol phe ba wo ke chung lai ye ready khe ha arumi tawa poi no phainai ang no joto no sayek na de ma kaut ma ke bo se biskang tal no kha sasnima July talwa singke Tripura wo Legislative Assembly onai ha aboro wo chini kaubru ni kau saimoma tini chini brom nang Promod Reang MLA bung bono kaute saye Legislative Assembly yo bung sakhouh nai sei bo kaut mano arimba pandawo chungjo to Brew jati sule Assam phongtho Mizoram phongtho Tripura phongtho jangjang hamsu ha kona bo tonai ra phongtho tini chung bung no rang khau pui cha de ke ho ye nang khu ma ya pho tini bung no chung kau bur di ther him phi ma ya pho tini nu ang chung mo de ke o ya pho no mai nai bang mo sin chini bru pho no ain krung bang ma tongo lekha krung bang ma tongo himba bo meeting yo phaisi ma ya bo sin phi ma ya ba panda wo brong ba panda brong chung mo dung ya pho no tong nai himba ri phi pho joto so bro meeting yo chung la ye bro samu tang mo no chung joto bai khu ra nai nango abo diyo no biskang no khasas ning ma July wo singke chini brom nang Sir Promod Reang bungba chaye Legislative Assembly wo kau sakhouh ne ha kau bru sai ne ha tini chunai ne sike chungbang man wo Tripura wo pho Mizoram wo pho Assam wo pho tini chini bru MP chaye tong mai ne le bro wo tong ke Tripura wo tong chini bru jati MP chaye than ero pho bru jati ba panda wo nang mo kaut ma le thaya pho Legislative Assembly ro Parliament ro sakhouh mai ne kroi tini Tripura wo tak ke ta woni si jono pho chungnai ke wo Tripura wo pho MLA bang ma tongo ke ha pho bo chini brun ba panda bo kaut mano sakhouh mai ne ke ha pho kri kho arim ba panda wo biskang no khasas ni ma July tal wo chingke chini brom nang atap Sir Promod Reang bung ba chaye kau sanai legislative wo aboro wo chungnai ne singke chungsi sawo no basia khusni chungsi saw ni malet man singke bung ba chaye kau bru nang mon kaut manot ba chaye sa singke bangmo sing bro bangmo sing opposition ora nai sei arimba pandawo tini chung nang monetma tini chung jet thi jaga o photong tho
जे तीन जगह उन ब्रो फंग तो तिनिंग चुंग जन जनी थुथायो तोंग ये आचो थायो तोंग ये बेंते कुम साउंग ये लोरे लोचे उमा या फो जन जन थुथायो तोंग ये तिनिंग क्रा काम के ये समूह मुंग ये फाइने रोफो नोवसु फाये माइ तो इचा पाये आराम हासिंग के तिनिंग जिनी सर प्रमोद रियांग बा पंदाव चु प्रार्थना के ख्रोने नांगो बो प्रमोद रियांग ये नाउ सियाव नाय प्रमोद रियांग मो सिंग के त्रिपुरा वाले सियाव बुनो प्रमोद रियांग फो आरिन फो बंगमो सिंग आसाम बाय मिजोरम तोने रोले बुनो गोलकुराम हिया के सिया आरिन बा पंदाव बो जिनी आता गोलकुराम बुंग सर प्रमोद रियांग बुनो बिन मुंग के प्रमोद रियांग ये वो ang sike bin mung ta kya ke bale gol kuram ke chung joto sipayo bung kau tui saye cha singke bang mo sinne taraw le bini against so kau sanai sei bungno opposition party ro bin sa kau hamya sanai sei saphik nei sei bru ro ake suito juk ji to sa phai mo le kobru nang phi ta ole bre ke kobru nang phi mi ya nei sei arin ba pandaw wa chung bungno mok khang mai re ne bai phai mai re ne mam ba pandaw bungno bini supporter chung bru umode chung ka ham nango chule ke ha party no pho chung no link kroi ke ha dormon de pho chung no chini connection kroi chini bru jati umodoi bru jati ba panda ham panda tan no chule full support de ne nango tini bangmo sing bin sa kawa cha ya pho nong nai bangmo sing buno nai sle ne pho no tong nai arin pipo bungle party de ke ba cha kau sanai ya dormon de ke ba cha kau sanai ya bule bru jati yung ye acha ye phaimo ishor bai ba no hi mo umodoyo ishor bai ba no hi mo umodoyo bru jati pho bru jati ni kau nango ye bru umodoyo bru ni achar niyom no siye to ne ha brum sang ba ye bule bru jati ba panda wo lama phru ko ani ma panda bule kau bru le assembly wo bule kau ba cha ye kau sanai se arin ba panda wo ishor bi ni sa ka wo khusla yok ba ye tining kriya la chi ya ki yem khakra ke ye chini bru jati tini habo haklai te bak te klai to mono ti khu me ne bai si khu ri me ne ma panda bole ba cha ye kau sanai se ani ba ye chung jot to bini sa ka prathana khele na maro pharo ta khurong nu jeja isono phonu khathoi di je nu khathoi mo isono bin ba panda wo sain khu ye mkha krau ki ye bini slai bai khu isor bai tong sing ye je bu sama thap khenang me ne ma ba panda wo chung jan jani thu thayo tong ye jan jani acho thayo tong ye jan tong mo jaga wo tong ye bin sa ka wo chu prathana ke khu na biskang tal June July tal no kha sasni ma wo ke bo meeting yo bungsa ku na imba ye mkha krap ke bungsa ku ye jati no te ku me ne mamba pandawa bini sa ka prathana ke ani mamba pandawa no jot mam pata kum kuno request ken se judi se kobru ko mai tha sin ke tripura wo pho de things ku lo pho kobru subject ke hale chole ri ani se asam phong tho mizoram phong tho chini bru je jon to mo jaga wo le bru majority mo jaga wo majority ya pho jejet college of phong tho jejet school of phong tho bru kobru subject khu sing mi me ne si chu pho ông bội ye naro joto ni prathana sunangi to ngota ole joto su chungle ni maletini Bruce Sahitya Academy ro YBA ro ake BS ko ro ake BSM ro bro joto su salaye jai ke ha to ole chu matro chu public ro na khume ni ma pandale tmai singke prathana si tung sio ishor bai bai no tini nu ang khathi mono sain khu ye prathana ki ye mkhakra ki sare me ni si tung sio arim ba pandawo naro joto mam pata khum khuno sisa प्रार्थना mo phono ha no jotto no siri te mo phono ha ki no jotto no siri jamse khak cha ha no jotto na ye to ne ro na